Hello, good morning everyone. Ajibi narokhigana inigala homoe bal esobra dianimide. Ami ekdam khushi hoigana apne khan osode olop homoe olop short time legana jisu khresala kota hunyai dibo garne aro kui dibo garne ahigana asade goina viewers khan opode first of all edo koi dia ase especially aji doile Sunday ase ajila din doile ami khan nimide ekdam blessed Sunday ekta hobode koigena ami firstly to be koigena rakhi dia ase এতিয়া তো আমি খান টপিক তে যাই যাব আজি লা টপিক তো এনিকা আছে topic Sabbath day is holy day Exodus chapter 20 verse 7 to 10 idu machore ami ani dibole ase ide ami khan sai jadim de enika tikhi ase you shall not misuse the name of the Lord your God ide sai jadim de apni la baba jihwa la din doile apni khan misuse na kuribi de koigena ami khan ge etu koigena ase aro apni khan bra taila nam misha misi de enika use na kuribi de koigena idu bi likhigena ase enika apni bra moila nam moila baba jihwa la nam doile misa misi de nohala chaka de iso nam de koigena na ami khan bisi use kore aro enika misa misi de apni khan enika moila nam use na koribi de enika use koribole laga nohoy koigena ami laga nam do misa misi line de use na koribi aro Sabbath no itu Sabbath din itu doile ekdam holy one na holy day ase koigena ase sapa din ekta ase koigena holy day ase koigena ami khan ge Sabbath din do itu asade koigena ami khan ge itu koigena ase arubi remember the Sabbath day why keep it's holy na why keep na it's holy idu din doile sapa rakhibo garne bhavna koribi de na idu din doile Sabbath ase Sabbath din doile Sunday ase Sunday doile holiday ase idu doile ekdam na clean neat and clean iko dagi na dakhigena eniga sapa rakhibo garne bhavna koribi de amila bacha khan koigena na idu Sabbath din doile iko litra na kori dibi ekdam clean and clear hoigena rakhibi de koigena ami khan ge etu bi koigena ase aru bi next day ami khan sai jadem de 6 days you labor and do all your work na 6 days to ami khan ge Monday bra Saturday dak toile apni khan icho pet nimide nicho la life nimide kam kuri lobi na ki hoilibi si wife kuri lobi noilibi ki la kam hoilibi kuribi hoilibi one day that is 7 day na Sabbath din itu doile ami karne dibina na ami karne ekdam clear aro clean itu holiday itu ekta hobode koigena baba jihuwa bra 7 day itu doile aji ase Sunday itu doile ekdam holiday korigena itu manibode koigena ami khan koi ase aro itu doile ami ekla nohoy na ami ekla nohoy koi ase baba jihuwa bra kwa doile apni aro apni la khorde takha bacha khan aro alua khan manu bi ahina asni ki apni la khorde noile ba apni la gor khandan manu khan rabi kon rabi kam kuribo nidibi na ekdam clear ra ekdam clean hoigena idu aji laga Sunday do iniga manibo de koigena etu koi ase manu kam kora do charibi hoilebe ami khan gorde kam kora janwar khan bi dakhina example miya manu khan bra alag plains manu khan bra doile goru na etu logode hal kore kam kore eniga la takhilebe apni la janwar bra doile edu Sunday do biya na kore dibi na mana kore dibi na etu bi na koribo karne iniga hoile do baba jihoala bacha khan ase koigena ami bi accept korebo moi ekla nohoy apni khan bi amila bacha khan ase etu bra baba jihoa nimide time olagena ami khan eki logor rest koribole la din takhibo de koigena ami khan ge ede
Exodus 20 verse 10 to verse 10 de sahadim de ami khan etu dekhi pai ase edu nishna ami khan ge doile clean day holy day takhibo de koigena ami khan ge baba Jehovah bra etu koigena ase tai doile ami khan nimide ekdam kam kurigena aro tai bra ami khan nimide bhabna kurigena enega 6 days to tai labor kurise ami khan nimide ekdam dukhoina takise hoile bi 7 day de tai bi rest la din ekta ase etula blessed etula humoi de ami khan bi eki lorde buibo de koigena ami khan ge bal invitation na good news ami khan ge bi etu digena ase Genesis chapter 2 verse 1 to 3 ide sai jadim de ami khan eniga tikhi pai ase by the 7 days God had finished the work he had been doing so on the 7 days he rested from his own work na own work likhigena ase and God blessed the 7th day and make it holy na Isobra ami khan nimide heaven and earth banaise aro day and night banaise aro wind and water banaise na ami khan opode aro sun and moon banai dise dunia da har kisam ki ase idu sob to ami khan nimide banai dise banai gena na rati bi ami khan nimide kam ase koigena rati bi banai dise aya din dakha do bhal hobo to ami la pacha khan nimide koina din bi banai dise homoi bal dakhai bhal hobo to koigena enigala bal homoi bi ami khan opode dise eniga digena ahegena taibra hi mohan ge 7 days toile 1 day toile du amila rest din asade kam sob khodam hoala din ekta ase tade baba Jehovah nimide thank you kurigona bui bole la din ekta asade etu homoi de apni khan bi ofale na berabo de koigena ami khan etu koi ase eniga kwa nishna Christian manu khan hoigena bi ami khan bi etu bi namani gena bi takha bi eniga bishi manu Sunday aro etu holiday etu Sabbath day doile litra bra use kura bi tikhi pai ase dunia de sai ja dem de kile goile ide ami khan ge baba Jehovah bra doile rest din ase aro clean day ase balra rakhibi ko ase hoile bi ami khan etu mani bole bishi tan hoi jai gena ase ami khan nimide many people are planning to go out na ami khan dunia manuge sai ja dem de bishi manubra holiday ase do aji do Sunday ase berawole jabo koigena bahar jabole laga plan kore outreach idu mohalla out of Nagaland bi kunba do jai aro park te jabole aro aji do holiday ase office bi nai aro aji do school bi nai aji do eku nai edu nimide ami khan puisa daga na uthai gena enjoyment takhibo de koigena etu bi plan olai ami khan edu nimide isobra kwa doile edu doile thik nai na edu de khushi na pae ko ase aro eniga jala chaka de do kitya bi bal kham na olabo na ekjun majode misunderstanding olabo aro ekjun majode jakra kuribole labi olabo aro kam du kitya bi success na hobole laga situation ahebo aro itu eniga time de jokom sokom bi hobo pare aro apni jaingena enega enjoyment kuri takha demde gor manu khan opode bi bimar hoigena bi noile bi dusra duk dakle bi hoigena lok pabo pare edu garni edu Sabbath day doile ekdam clean rakhibi de ekdam holy rakhibi de enega koigena ase chuti apni moi problem monja doile church te jabole na paregena asnige church te jabone na para manu bi apni ge fear bishi hoabra church to bishi door de takhabra ni chola church to inga jabole na paregena bi asni ge hoile bi apni la colony de apni la ward de apni la land de kunla church ase edu jaga de bi samin kuri bi do tade bi blessing do pabo isobra tade bi bless kuri dibo ami khan ge manu khan la gana
নহ'লে বা কটা নাজানি কিনে বি থাকিব পাৰে দুসৰা খান ট্ৰাইব লগা হইলে বি তাতে তাহান কি প্ৰে কৰি আছে তাহান কি গানা কৰি আছে যেছো আপনি উইলিং কৰি দিবি দে একসেপ্ট কৰি দিবি দে কৈ কিনা আপনি এনেকা প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনা থাকিবি তো আপনি বি তাহান লগতে একটা ব্লেছিং তো পাই যাবলৈ আছে আৰু কোনবা জাগা দে স্কুল দে সৰি সানডে ডিভোশনাল সার্ভিস যাবলৈ নাপাৰে কিনা কোনবা দইলে এনেকা নাপাৰা লগা বি তাকিছিনিগে এনেকা টাকা খান বি এতিয়া তো সোশ্যাল মিডিয়া দে প্ৰেচাৰ খান ব্ৰা কিসম প্ৰেচিং গুড নিউজ আনি কিনা আছে তো গসপেল এটো দে হেখাই কিনা আছে এটো নিমিদে এটো লিসনিং কৰি কিনা এটো শুনি কিনা বি এটো শুনি কিনা হইলে বি আপনি বি সানডে দে তো একটা ব্লেসড পাবলৈ লগা দে আপনি বি সামিল কৰিবি তো তাতে বি আপনি ঈশ্বৰ হাম্বল কৰা এটো ঈশ্বৰ পৰা জানি ল'ব ঈশ্বৰ পৰা দেখি ল'ব আই বি চাৰ্চ দিনে যাই লেবে যাব পাৰা নাই গৈ লেবে এনেকা তো ঘূৰি আছে কৈ কিনা আপনিলা দুখ আপনিলা ভাৱনা এইটো চব তো ঈশ্বৰ পৰা দেখিব জানিব এইটো নিমিতে মই ক'বলৈ মন যা ধৰিলে কিমান জোনৰা না কিমান জোনৰা এইটো ভিডিঅ' চাই আছে আপনি খানকে ক'বলৈ মন যা দ যদি আপনি চাৰ্চতে যাব নাপাৰে লেবে মিছামিছি কৰি কিনা নাখাবলৈ লাখাই কিনা আমি খান নাগা মানুহ খান ধৰিলে চাই যা দিম দে সানডে দেহি কাৰ্ড খেলিবলৈ বি এইটো টাইম ওলাই আৰু পাৰ্টি বনাই কিনা মানুহ জমা কৰি কিনা নাখাবলৈ লা বস্তু খাবলৈ লাগা বি সানডে দে প্লেন কৰে বাহিৰে যাবলৈ বি এনেকা প্লেন কৰে এইটো আমি ভাৱনা হিচাপতে ভাল নাই এইটো ঠিক নাই কৈ কিনা আমি এইটো ভাবি আছে আমি খানকে স্কলাৰ খান ৰা লিখা দইলে আমি একটা ওয়ার্ড এনেকা দেখি পাইছে Sunday means দইলে what is mean by Sunday না এটো Sunday means is no work না no work এনেকা লিখি কেনা আছে আৰু Sunday is holiday এনেকা লিখি কেনা আছে আমি খান চাই যা দিম দে ষ্টাডি লৈ কেনা আহা সময় দে Sunday দইলে no work no duty, no office, no school. তো খালি বাবা জিহুৱাকে হাম্পল কৰি কিনা তাইকে সেৱা কৰিব কাৰণে আমি খান ধৰিলে খ্ৰীষ্টান মানুহ খান ধৰিলে জাষ্ট যাব লাগে গানা কৰিব লাগে তাইকে সেৱা কৰি দিব লাগে আমি খান লা ডিউটি এইটো আছে কেলে হইলে হোল উইক দিবি কোৱা নাই তো আমি খানকে 1 week তে আপনি খান 1 day 2 day 3 day 4 days 5 days 6 days না আপনি খান কি করলে মন যায় করিবি দে মহিলা বাচ্চা খান হইলিবি না 7 days না 7 days দে আমি নিমিদে আপনি খান বি একি লোডে রেস্ট লা দিন একটা হব দে থ্যাংক ইউ কবলে লা দিন একটা হব দে কই কেনা আছে তো এটো লা দিন দো বিয়ান কৰি দিবি মৰমৰা বিয়ান কৰি দিবি কই কেনা বাইবেল দিবি এটো কৈ আছে আৰু আমি কবলে মন যাবে মৰমৰা এটো সানডে দো বিয়ান কৰি দিলে ভাল আছে স্পেশালি আমি খান খ্ৰীষ্টান মানুহ খান নিমিদে এটো তো বেছি প্ৰেচিয়াছ ডে একটা আছে সানডে দো এটো নিমিদে সাবাত ডে ইজ হলিডে সানডে ইজ ক্লিন ডে না এটো নিমিদে আমি খান দো এটো আমি খান লা দিমাগ তে ৰাখিব লাগে আৰু আমি খান লা ভাৱনা দে এটো তো আয়া আজি তো সানডে আছে মই বিয়া কথা কৰিবলৈ বেছি ওলাইলে কন্ট্ৰোল কৰি কেনা বিয়া কাম দে যাবলৈ লাগাই ওলাই দাখিলে ৰাখি কেনা আজি তো সানডে আছে আমি নিমিদে দুখ হৈ কেনা বাবা জিহুৱা ৰেষ্ট কৰালা দিন একটা আছে কামটো সব খতম হৈ কেনা আজি তো মইলা বাবা ৰেষ্ট দিন একটা আছে আমি এইটো দিনটো বিয়া নকৰি দিব গৈ কেনা আমি খান এইটো ভাৱনা কৰিবলৈ লগা একটা আছে মহান কেতিয়া Mark chapter 2 verses 23 to 28 ide sai ja dem de ami khan eniga dekhi pai ase ide Jesus aro taila disciples khan town do city bra aro dusra city tak aro village bra dusra village tak eniga Galilee Philippi edo chaka de sob chaka de tahan baba Jehovah bra kip kam batai ase edo salvation kota koi dibo garne aro tahan edo healing kuri dibo garne enega ministry berai taha dem de Pharisees khan bra tikhise to tikhigena ai apni khan to ki hoise Jesu Christ la followers khan ase koina Sunday to clean rakhibo koigena edo Sabbath day do le ekdam holy rakhibo koigena
কি কাৰণে আপনি খান তো দৌৰ না একদম দুসৰা চাকা আৰু চাকা আৰু মানুহ গড় দে এনেকা কি কাৰণে বেৰাই কিনা কাম কৰি আছে কৈ কিনা তাতে বি একটা আমি খান লা গালদি একটা ধৰিছে তাহান আৰু এনেকা বেৰাই তাহান তো দুখ পাই যাইছে আৰু ভোক লাগি যাইছে পিয়াস লাগি যাইছে এইটো নিমিতে তাহান বেৰাই যালা ৰাস্তাতে খেতি একটা পাইছে কৈছে তাতে অলপ দান দো এনেকা চিঙি কিনা খা নিমিতে অলপ তাকাত আহিব নিমিতে না এনেকা বেৰাই থাকা তেন্তে আপনি খান তো সানডে তো হলিডে ৰাখিব আৰু সাবাত ডে তো একদম ক্লিন ৰাখিব কৈ কিনা এতিয়া বি এনেকা চিঙি কিনা বি খা বি দেখিছে না এনেকা কৈছে এইটো পৰা মহান দৈলে এইটো নিচিনাই হ'বলৈ আছে কেলে গ'লে যীশু খ্ৰীষ্ট আল্লাহ ফলোৱাৰ্ছ খান আছে আমি খান বিনা মহান গলতি হইলে না নন খ্ৰীষ্টান খান মাছতে আমি খান বৈ কিনা আছে এইটো খান পৰা আই খ্ৰীষ্টান মানুহ আছে কৈ কিনা তাহান এনেকা বেৰাই আছে কোৱা এনেকা খাই আছে কোৱা এনেকা চাকৰা কৰি আছে কোৱা মিছা কৈছে কোৱা না মানুহকে টকা বাচি কৰিছে কোৱা চৌ কৰিছে কোৱা কৈ কিনা আমি খান লা মিষ্টিকটো তাহান কালিক কৰি কিনা আমি খানকে লুক ডাউন না আমি খানকে তাপাবলৈ আছে এইটো পৰা এনেকা হৈছে গ'লে তো আমি খান বি বিয়া পাই যায় বাবা জিহুৱা বি আমি খান ওপৰতে খৰচ খুচি নাপালা একটা আহি যায় এইটো পৰা মই ক'বলৈ মন যায় তো সানডে তো আমি খান খ্ৰীষ্টান মানুহ খান নিমিতে স্পেচিয়েলি খ্ৰীষ্টান মানুহ খান আমি খান দৈলে সানডে তো একদম হলি কৰি কিনা একদম ক্লিন কৰি কিনা মানিব দে কৈ কিনা পাষ্ট লাইফ দে আমি আৰু আপুনি ৰা এইটোতো কি আছে নাজানি কিনা বিয়া কাম দে সানডে কেতিয়া হ'ব বিয়া কাম বিয়া প্লেন হি কৰি কিনা কোনবা এনেকা আছে নেকি এতিয়া তাকবে এনেকা থাকা খান বিনা এইটো কথা শুনা বেছি দে ষ্টপ হৈ যাইলে এইটো ৰখি যাইলে বেছি ভাল হ'ব আপনি দৈলে এইটো নহ'লে ৰাস্তাতে বেৰাই যায় কিনা এনেকা থাকিলে আয়া মই কেলে এনেকা যাইছে না আমি লা বাবা লা দিন আছে তো আজিতো না এনেকা লা ভাৱনা পৰা এনেকা ৰখি যাইছে গ'লে আপনি বি একদম ব্লেসড একটা আছে বাবা জিহুৱা পৰা বি একদম খুশি হৈ কিনা আমি খানকে এনেকা আয়া মহিলা বাচ্চা খান তো মহিলা কথা মানি আছে না আমি কে একদম অনাৰ কৰি আছে কৈ কিনা তাই বি একদম খুশি হ'বলৈ লা আছে এইটো কাৰণে সানডে তো বিয়া নকৰি দি কিনা আৰু সাবাত দিন তো ইনি নেমছেক সানডে জাষ্ট ফৰ নেমছেক সানডে কৈ কিনা এনেকা নহ'ব কাৰণে আমি খান পৰা এইটোতো বিয়া নকৰি দিব কাৰণে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ মন যায় তো কিমান যোনবিলাক চাই কিনা আছে ভাল মানুহ খান কিমান খ্ৰীষ্টান মানুহ খান হ'লে বি দুসৰা মানুহ খান হ'লে বি কিমান যোনবিলাক চাই কিনা আছে শুনি কিনা আছে আমি খান চব তৈলে মখান চব ৰাবি ঈশ্বৰ লগা দিন আছে দে সানডে তো মই বি ঈশ্বৰ পৰা মৰম কৰা নিমিতে তাই পৰা লাইফ দিয়া নিমিতে দুনিয়াতে থাকিব পাৰে আছে আমি ভাৱনা নিচিনা থাকিলে বাবা জিহুৱা তো আমি খান ওপৰতে খৰচ দিবলৈ আছে তাই গুচ্ছা হ'বলৈ আছে তাই পৰা বনকে পাপ লগাই দিবলৈ আছে এইটো পৰা মইতো এনেকা নাবেৰাব নিচা পানী নাখাব নহ'লে বা চাকৰা নকৰিব সানডে তো কেতিয়াবা বিয়া নকৰি দিব নহ'লে বা মানুহকে নটকাব মিছা কথা কৈ কিনা এনেকা নকৰিব কৈ কিনা আমি খান নিচৰে এনেকা বনাই দিছে গ'লে নিচৰ লাইফ বনাই দিছে গ'লে আপনি আৰু মইতো ব্লেসড লাইফ একটা হ'ব দে কৈ কিনা আমি শৰ্ট টাইম লৈ কিনা ইমান তাক কৈ দি আছে স্পেচিয়েলি মই আপনি খানকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ মন যায় ধৰিলে আপনি খান সাপোর্ট এতিয়া তাক বি আমি লা চেনেল দেখি মান আহি কিনা আছে বেছি খুশি পাই আছে থ্যাংক ইউ once again God bless you all আপনি খান লা সাপোর্ট আপনি খান লা প্ৰে ব্ৰাহে আমি তো এনেকা গ্ৰ' হ'বলৈ আছে দে কৈ কিনা আমি আজি বি এইটো কৈ দিয়া আছে কিমান যোন ব্ৰা এছো কথা শুনি আছে শুনা আৰু কৈ দিয়া আমি মহান চব বি ব্লেসড সানডে একটা কৈ কিনা ব্লেসড তো এনেকা লৈ ল'ব দে কৈ কিনা চব মানুহকে থ্যাংক ইউ এণ্ড নেক্সট ভিডিঅ'তে লগ কৰিব কিমান যোনবা চাই আছে God bless you all thank you